Pero kung construction worker gani ka, nga og di ka gusto nga mapasmo daw ang imo ang kamot, bahala nagkataya-taya ng imong kamot, mukaon yung diretso nga walay panghinaw. What's up mga nyor? Karon di ay ang ika-17th day sa ato ang proposed multi-million kagraba nga kanal. Niining tungura, hapit na gyud matabunan ang ato ang kanal. Pero gisure lang gyud nato nga ang tubig sa ulan mudagay-day gyud diring dapita. Humana na pog tamper ang ato ang salog. Para dili masayang ang ato ang kanal, ang floor drain sa atong CR didto gyud nato ipalabay. Ug ang hugaw sa tawo, siyempre sa septic tank gyud. Nakabalo ba mo kung unsay makapahugaw sa tawo? Mabasa kini sa Biblia. Makita sa Mateo chapter 15 verse 11 nga nagaingon, dili ang nagasulod sa baba ang nagahugaw sa tawo, kundili katong nagagula sa baba, kini maoy nagahugaw